अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्की सियासत में हर गुजरते दिन बल्कि अब तो हर घंटों के बाद की हम देख रहे हैं कि हेडलाइंस वगैरह जो है वो काफी चेंज हो जाती हैं और हुकूमत और ओपोजिशन दोनों जो है वो अपने अपने महाजों पर गर्म हैं। बिलावल भुट्टो कल से हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे, जबकि पीटीआई ने सिंध हुकूमत के खिलाफ घोटकी से आज ही अपने जो रैली है उसका आगाज कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं। इस बीच में राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट और उनका यह कहना है कि असेंबलियां तोड़ने का नोटिफिकेशन दस्तखत करके रख लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फोन और इशारे आने अब बंद हो गए हैं और आइंदा के वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ये जो इंटरिम सेटअप होगा इसके हवाले से कहा कि इसका फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। साथ ही वजीर आजम भी कौम से खिताब करेंगे, ये भी बात हो रही है। पीर को जो है उनका खिताब होगा और आलमी तनाजुर के हवाले से होगा, आलमी महंगाई के हवाले से होगा और इस बीच में ये जो कुछ भी सिलसिला चल रहा है यकीनन वो इस पे कौम को भी एतमाद मिलेंगे। एक बड़ी खबर जो आई वो जहांगीर तरीन के हवाले से कि वो एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको बरतानिया वो रवाना हो गए अपने इलाज के सिलसिले में और पिछले एक हफ्ते से लाहौर में वो एक अस्पताल में जेर इलाज थे। गो के उनकी तबीयत की खराबी के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि बड़े क्रूशल वक्त में उनकी तबीयत का खराब होना, इसके ऊपर भी सवाल ये निशान उठ रहे हैं। साथ ही साथ शेख रशीद जिन्होंने कल कहा कि हमारे अराकीन की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, बाजार गर्म किया जा रहा है और बाकायदा टास्क इसका जरदारी साहब को दिया गया है। अगर खरीदो फरोख्त हुई तो झाड़ू फिर सकती है पूरे सिस्टम पर। तुर्क का पत्ता अभी भी इमरान खान के पास है और वो कोई सियासी ड्रोन हमला कर सकते हैं। साथ ही ये जो हालात हैं इस वक्त पूरे किस सिमत में जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद कहा यह जा रहा है कि अब मार्च में यकीनन पेश हो जाएगी। होती है या नहीं होती, और अगर होती भी है और कामयाब भी होती है तो वो पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली अदम एतमाद की तहरीक होगी जो कामयाब होगी। बहरहाल इन तमाम उमूर का हम जायजा लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है कवल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमानी करेंगी हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नजीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर राना मकबूल अहमद मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साबिक वजीर आला पंजाब रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तर्जुमानी करेंगे। सबसे पहले हुकूमत की तरफ चलता हूं, हुकूमती कैंप में कवल शोजब साहबा सबसे पहले ये बताइए कितनी संजीदगी से इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लिया जा रहा है और इस वक्त चौधरी एतजाज हसन का यह कहना है कि बड़े इख्तिलाफात इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारी चीजों में और ये भी बातें हैं कि जनाब सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर प्राइम मिनिस्टर को डीसीट करना है उस पर सब मुत्तफिक है, लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं और शायद यही एक स्ट्रेंथ इस वक्त हुकूमत के पास है। कमल साहबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये इत्तेहादे बैनुल मुजरिमीन जो है इसका जो बेसिक वजह है वो नजरिया ज़रूरत है या नजरिया मुकमुका है। ये सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, सेनेटर साहब भी, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी। मैं इनसे सवाल रखूंगी, आप जब इनके जाएंगे पास तो इनसे जरूर पूछिएगा कि इनकी जो पार्टियों की आइडियोलॉजी हुआ करती थी, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, सेंटर पार्टी, मजहबी पार्टी, फलानी पार्टी, अब आजकल कौन सी पार्टी है? अब तो मैं माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करी है, थूक चाट पार्टी बनी हुई है सारी, जो इतने सारे इकट्ठे हुए हैं जिनसे 14-14 साल 20-20 सालों से तकलीफ हुआ करती थी, उनसे सारी खत्म हो गई है। वजह क्या है? वजह ऐसी क्या क्रॉनिक इस वक्त आ बैठी है कि इन्हीं दिनों में नाउ और नेवर वाला सीन होना शुरू हो गया है। अच्छा, और जहां तक आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, मैं उस पर भी जरा कहूंगी, क्या पीडीएम की जो जमातें हैं 11-12 जमातें, क्या इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को अपना तर्जुमान रख लिया है या उनको सारी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि वो बताएंगे कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर चीज की डिसीजन लेंगे? तो ये भी पूछने वाली बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की आप बात कर रही हैं, तो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज तो बहुत सी जगहों पे खान साहब ने भी किया। माजी में वो जिनको अपने करीब नहीं आने देते थे उनके पास भी जा भी रहे, उनको अपनी हुकूमतों में भी शामिल किया। तो कॉम्प्रोमाइज तो सियासत तो नाम ही इन्हीं चीजों का है। आप ये बताएं कहां पीटीआई खुद कहां पे? नहीं, ऐसे नहीं है जी। मुझे इजाजत दें, मैं जरा बात कर लूं।
دیکھیں ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اسی وجہ سے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنائی نہ نون لیگ کے ساتھ حکومت بنائی. اور جن کے بارے میں آپ بات کریں ایم کیو ایم، ان میں بھی 2 ان کی پارٹی کے حصے ہو چکے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم جو مین ان کی پارٹی تھی جن کے ساتھ ہمیں اختلاف تھا وہ محترم باہری ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کاف لیگ کے ساتھ بالکل بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آئیڈیالوجی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ اپنی آئیڈیالوجی، لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہم ان کے اس آئے کی قدر کرتے ہیں. اچھا آپ جہاں تک آپ بات کریں، یہ مجھے نا کان میں آواز بار بار آ رہی تھی، اب ذرا سیٹل ہوگی. آپ نے کہا کہ پینک، دیکھیں میں اعتزاز احسن صاحب کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بڑے اپنی پارٹی لائن سے ابو ہو کے، اپنی جو ایسوسیشن ہے سیاسی اس سے ابو ہو کے وہ اپنا تجزیہ ہمیشہ دیتے ہیں. میں صرف سوال یہ پوچھوں گی کہ کیا بڑا اچھا کیا انہوں نے زرداری صاحب کی، بلکہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں پیپلز پارٹی کو کہ اس ساری ٹاسک دینے کی وجہ سے ان کی ویل چیئر بھی چھوٹ گئی ہے اور ان کی چھڑی بھی چھوٹ گئی ہے، ان کی صحت کافی بہتر ہو گئی ہے اور وہ بھلے چنگے دیکھ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی بھی صحت کافی بہتر نظر آ رہی، ماشاءاللہ دونوں بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، تو بڑی خوشائن بات ہے. لیکن ساتھ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی قربانی دینا پسند کریں گے؟ کیونکہ جن استعفوں کا جن ابھی آپ نے بتایا رکھ لی گئی ہے، ایک منٹ صرف کمپلیٹ کرنے دیں، ایک منٹ ذرا مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. اس طرح سے تو پچھلے سال سے انہوں نے کچھ استعفے بھی سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور عرف عام میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کا اچار بن رہا ہے، تو ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہوں گے؟ وزیر اعظم تو کہیں جا نہیں رہے ہیں. میں آپ کو ڈیٹس بتا دوں کہ پی ڈی ایم کن کن ڈیٹس میں اپنی ریکوزیشن ڈال سکتی ہے. 29 فروری کو ڈال سکتی ہے، 31 اپریل کو ڈال سکتی ہے، 31 جون کو ڈال سکتی ہے، 31 نومبر اور 31 ستمبر، یہ ڈیٹس ہیں. اس میں ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ اپنی ریکوزیشن ڈالیں گے اور ہم بالکل تیار ہیں ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے. میری طرف سے کھانا ہوگا ان کے لیے، یہ اپنے ممبران پورے کریں اور بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب آ جاتے ہیں. آپ نے آئیڈیالوجی جو ہے وہ کمپرومائز کی اور چلے ایک اچھی بات بھی انہوں نے یہ کہہ دی کہ جو بیمار تھے وہ صحتیاب ہو گئے اسی متحرک ہونے میں، اور کچھ ڈیٹس بھی دے دیے. ظاہر ہے کہ وہ نہ تو 31 اور 31 فروری ہونی ہے نہ ہی اس کے بعد کی تاریخیں ہونی ہے، تو اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد نہیں آنی ہے. رانا صاحب دیکھیں جی، جو اسباب ہیں اس کا تجزیہ ضروری ہے. یہ اب ہم اس میں تانوں میں مینوں میں تو نہیں پڑھ سکتے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو فیکٹرز ہیں اس تمام سچویشن کے، وہ حکومت کی تمام محاذوں پر ناکامی ہے. سب سے بڑی ناکامی تو ان کی معاشی محاذ پہ ہے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، وہ دوسری ناکامی ہے. نہ صرف مخالفوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی، ان کے ساتھ سختی بھی کی، جبر بھی کیا، ان کی بچیوں کو بھی اندر بند کیا، ان کو ڈیتھ سیلز میں بھی بند کیا، لیکن کام نہ بن سکا. جب ان کو اپنا چیلنج آیا شوگر کا اور ویٹ کا، جس میں سکینڈلز بنے، اربوں کے سکینڈل، دوائیوں کا، ایل این جی کا، آئل کا، جو ٹوٹل ایگریگیٹ بنتا ہے وہ 980 ارب روپیہ بنتا ہے. 980 ارب روپے کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. وہ کہاں گیا، کون کھا گیا، کون سا مافیا تھا؟ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مافیا کھا گیا تو مافیا کو کس نے پکڑنا ہے، ان کو کس نے ٹرائی کرانا ہے، ان سے کس نے ریکوری کرنی ہے؟ سب بنیادی باتیں جو ہیں. اور جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو پھر ہم بالکل ہی سرنڈر کر گئے، ہم نے اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کر دیا. تو یہ ساری ناکامیاں جو ہیں نا، یہ عوام کے لیے بہت زیادہ دشواریاں پیدا کرتی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دشواریوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت راہ ہموار ہو رہی ہے اور ایک بے چینی آپ سے پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کھوسا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی اپنے سب سے بڑا جو اس کا لانچنگ پیڈ ہے اس وقت سندھ حکومت، جو سب سے بڑا جہاں سے جس کی بدولت اتنا بڑا اثاثہ ہے اس کے پاس، اس کو وہ کھونے کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیونکہ بات یہی ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا خان صاحب کو ڈی سیٹ کرنا، اس کے اوپر سب متفق ہے، لیکن اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں، اور یہی اس وقت حکومت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. کھوسا صاحب
जी मैं माजरत चाहता हूँ जनाब, आपकी आवाज कट रही थी, आपने क्या सवाल किया, फिर से दोहराएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि इमरान खान साहब को डीसीट करने के बाद हुकूमत जो है वो पूरी खत्म कर दी जाए और उसके बाद सिंध हुकूमत जो है उसका भी गोरिया बिस्तर जो है वो गोल कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए? ये क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि फिर इश्यूज क्या हैं? अगर इमरान खान के अलावा कोई इशू नहीं है तो फिर इश्यूज कहां पे? तहरीक अदम एतमाद आ क्यों नहीं रही है फिर अभी तक? गुजारिश ये है भाई साहब, आप पिछले 3.5 सालों से खुद हुकूमती हालात देख रहे हैं और जितने आपके साथ पैनलिस्ट यहाँ पे मोहतरम मौजूद हैं बीबी साहिबा के समेत, ये भी हालात देख रहे हैं और जो आपके प्रोग्राम को व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी हालात को देख रहे हैं और भुगता रहे हैं। यानी एक टोटल कंफ्यूजन और chaos फ्रॉम डे वन जो है वो इस हुकूमत ने जारी किया हुआ है। जब 2014-15 में इनकी तकारीर हम कंटेनर के जरिए सुना करते थे तो हमें अंदाजा होता था कि जी इनको हालात का मुकम्मल तौर पे पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उस वक्त के हालात के तहत किस तरह से गुजारा कर रही है। और अगर इनको हुकूमत मिली तो इनके पास टीम मौजूद होगी, जो कि खुद दावा किया करते थे कि मेरे पास टीम मौजूद है और हम 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान की कायद जो है वो पलट देंगे। 100 दिन तो गुजा, अब चौथा साल मुकम्मल होने को है और आप मुल्क के हालात और अवाम के हालात दिन ब दिन जिस तरह से अबतरी की तरफ जा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। अब आप सूबे के बारे में बात करें, एक सूबे के बारे में या 2 सूबों के बारे में या 3 सूबे हैं तो पाकिस्तान का ही हिस्सा ना। जब मजमूरी तौर पे मुल्क जो है वो सफर करेगा तो जाहिर बात है उसके सूबे भी उतना ही सफर करेंगे। आप खुद देख लीजिए कि इस वक्त न कोई फॉरेन पॉलिसी इनकी मुस्बत नजर आती है, न कोई इंटरनल पॉलिसी इनकी मुस्बत नजर आती है। यानी एट ए टाइम कि जहाँ पे रूस और यूक्रेन का तनाजा इतने हाइप पे है, वहाँ पे एक टोटल मैं समझता हूँ लैक ऑफ इंटेलिजेंस कहें उसको या एक बिल्कुल मिसमैनेजमेंट कहें फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का जो है वो विजिट इस तरह से रखा गया, उसके क्या नताइज आएंगे वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आपका पॉइंट आ गया। हमारे साहब का इलाकी जो है हमसे क्या तवक्को करेंगे और हमारे ख्वाहिश के मुताबिक हमारे होने वाले इलाकी हैं वो हमसे किस तरह की ख्वाहिशात करेंगे, उसका खमियाजा तो इनकी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से भुगतना तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को पड़ेगा। ठीक है खोसा साहब, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, आपने सुना, मैं चाह रहा था कि पहले जरा सियासी लोग वो अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद मैं आपसे एक मजबूत तज्जिया जानूं उस पर। सूरत हाल किस तरफ इस वक्त आगे बढ़ रही है? सियासतदान जो है वो माजी इस वक्त सबके सामने है और फिर इख्तलाफात जो पिछले मुखालफिन थे वो आज मिल भी रहे हैं। ऐसे में शेख रशीद, अगेन मैं उनको कोट करूंगा, वो कहते हैं कि सियासी ड्रोन अटैक भी हो सकता है और तुर्क का पत्ता स्टिल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास है। लगारी साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तुर्क का एक पत्ता नहीं है, कई पत्ते इनके पास तैयार रखे होंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो है वो असेंबली को तोड़ने के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए, ये एक पत्ता उनके पास हो सकता है। दूसरा हो सकता है कुछ तकर्रियों और तबादलों के बारे में उन्होंने कुछ फैसले कर रखे होंगे जो किसी फरीक के लिए पसंदीदा हूँ, एक और फरीक के लिए नापसंदीदा हूँ। हो सकता है कि वो इस तरह का भी उन्होंने कोई फैसला कर रखा हो। ड्रोन अटैक की बात हो रही है ना, इस तरह से कोई चीज भी हो सकती है। तो दूसरा ये हो सकता है कि वो फिर एक दफा कहें कि जनाब ओगरा के या किसी और अथॉरिटी के तहत फलां चीज की कीमत जो है वो 100 से लेकर हम उसको 400 रुपए पर ले जाए। ये भी एक ड्रोन अटैक हो सकता है कि वो कीमतें इस तरह से बढ़ा दें कि लोग जो है उनको अपनी मुसीबत में पड़ जाएं और वो देखते रह जाएं कि जनाब ये क्या हो गया है। तो इस तरह के ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। अब तक की कारकर्दगी पर अगर बात की जाए तो 3.5 साल की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर मायूस कन रही है। मैंने नहीं सुना है, हमारी बहन कमल शोजब बात कर रही थी तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी और उनको मुझसे नाराजगी भी रहती है कि मैं उनकी हुकूमत पर तनकीद करता हूं। और लेकिन ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म खुद ये कहें और मीडिया के सामने ये कहें कि माफिया जो है वो चीजों में मसाइल पैदा कर रही है, फिर ये इंक्वायरी करवाएं, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करें, मीडिया में कहें जनाब चीनी माफिया ये कर रही थी और ये चीनी का जो बहरान है इसलिए पैदा हुआ। उन्होंने नामजद किए, लोगों को नाम जारी किए गए। फिर कहा गया कि ये जो चीनी का बहरान इसलिए है, आटे का बहरान इसलिए है
और नाम लेकर कहा गया हो कि जब जनाब पेट्रोल का बहरान जो फलां शख्स की वजह से उसको हटा भी दिया गया हुकूमत से, और महंगाई जो है उसके बारे में कह दिया गया हो कि जनाब ये तो साबिक वजीर खजाना ने किया, तो भाई आपने किसकी गिरफ्तारी किसकी हुई है? क्या हफीज शेख साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या नदीम बाबर साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या खुसरो बख्तियार साहब को गिरफ्तार किया गया? क्या जहांगीर तरीन साहब को गिरफ्तार किया गया? या जो और लोग थे जो इसकी सारी सूरत हाल के जिम्मेदार थे वो उनको गिरफ्तार किया गया? वो और जो हमारी मशीनरी का क्या कमाल है, हमारे जो प्रोडक्शन के और ट्रेड के मिनिस्टर हैं वो क्या कमाल के शख्सियत हैं। यानी मुल्क की आधी जो महंगाई है उसके जिम्मेदार तो रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके बारे में कोई बात करेगा? कोई किसी के बारे में बात करेगा? कहाँ मुल्क की क्या आपने ग्रोथ क्या की है, मुल्क में नेचुरल क्या पैदा हुआ है, मुल्क में आपने कौन सी एम्प्लॉयमेंट दी है? आप तो 1 करोड़ की बात करते थे, 50 लाख से ज्यादा लोग तो बेरोजगार हो चुके हैं। आप 50 लाख घर देने की बात कर रहे थे, लोग 50 लाख से ज्यादा तो लोग बेघर हुए हैं, और जगह जगह पर आपके लोग वहां मौजूद हैं लोगों को हटाने के लिए, उनके घर गिराने के लिए। तो ये डिलीवरी है, और इस डिलीवरी के बारे में अगर उनको ये खुशगवानी है कि उनको लोग अभी उनके साथ हैं, तो जाहिर है हम क्या कह सकते हैं। ये चौथी किंग्स पार्टी है पाकिस्तान की तारीख की, और चौथी किंग्स पार्टी जो है वो पिछली 3 किंग्स पार्टी का होगा। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ, कन्वेंशन लीग का क्या हुआ, और उसके बाद जो है काफ लीग का क्या हुआ, ये सामने की पार्टियां हैं। इसके बाद हमारे सामने आपने तो पूरी एक चार्जशीट पेश कर दी है। कवल शोजिब साहबा एक पूरी चार्जशीट जो है रजील लगारी साहब जो है वो बता रहे हैं वो माफिया तमाम जिनसे खान साहब को लड़ना था, जिनके मुकाबले में खड़ा होना था, बातें आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस होना शुरू हो गए। तो वही आपकी चीज के फिर कॉम्प्रोमाइज कहां पर हुआ? क्या आपकी हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए? क्या सियासत जो कि इम्कानात का नाम है उसमें इन चीजों के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ? अच्छा जी, लगारी साहब से मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, भाई हैं हमारे, बड़े सीनियर हैं। 100 दफा मैं कहती हूँ वेलकम कर रही हूँ इनकी क्रिटिसिज्म को, मैं इनको जवाब दे रही हूँ। अभी पहले मैं पॉइंट वाइज बताती जाती हूँ। परफॉर्मेंस इनके लिए बेशक मायूस कुन रही होगी, लेकिन जो एक क्रेडिटेड आलमी इदारे हैं जो पूरी दुनिया की लिस्टें बनाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं, मैं उनके नाम के साथ बताती हूँ। ब्लूमबर्ग ने आपको वैलिडेट किया, आपकी ग्रोथ रेट जो तीसरे साल में 5.37% आई है, और इसको उन्होंने प्रोजेक्शन दी है 10 साल ये अब सस्टेनेबल है, यानी इसी लेवल पे इससे बढ़ेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। होता ये रहा है कि हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में -0.3 से 0.9 पे आई, और बड़ी मुश्किल से आखिरी सालों में 3 के करीब आई, और जो पिछली नून लीग सारी उम्र 5.4 का ड्रम पीटती गई, वो आखिरी साल 5.4 आई, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड आया, जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो $60 बिलियन का था, और उस टाइम पे कमोडिटीज यानी दुनिया में उस वक्त कमोडिटीज की और ऑयल की प्राइसेस रिकॉर्ड लो पे थी। वहां उस टाइम पे कोई कोरोना जैसे हालात नहीं थे, कोई डिमांड सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं थी, और ना ये था कि फूड बास्केट जो है वो पूरी दुनिया में महंगी हो। और जिस फेल्ड पॉलिसी की बात करें उस पर भी मैं आती हूं कि यूक्रेन और रशिया जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस मजीद जंप अप करी। अब मैं बता देती हूं एग्रीकल्चर डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, हर सुबह जवाब दे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान 1100 अरब रुपया किसानों को गया, जो इफेक्टिवली एग्रीकल्चर 5 साल तक 0 पे खड़ा रहा। एजुकेशन में सिंगल नेशनल करिकुलम का हमने वादा किया था, वो हमने इंप्लीमेंट किया। हेल्थ कार्ड हमने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस सारे पंजाब को, सारे केपी को दिया है। अल्लाह करे कि सिंध वाले इसको रेप्लिकेट कर लें। एहसास प्रोग्राम 270 अरब रुपया उस टाइम पे 45% गया सिंध में, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, और कोरोना की वजह से जब लोग घरों में बैठ रहे थे और इन्होंने लॉकडाउन लगाए हुए थे, उस टाइम पे 12,000 जो अब 13,000 कर दिया गया वो दिया गया। एहसास राशन शुरू कराया गया है, और उसके अलावा एहसास कफालत कामयाब जवान प्रोग्राम में जो सक्सेस स्टोरी है वो आप सुने और देखें। एक्सपोर्ट्स इस वक्त 29 अरब की बढ़ी है, जिसमें सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 121% आपने बेरोजगारी की बात नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाए, 3 लोगों के जवाब दे रही हूँ, एक मिनट दीजिएगा। इन्होंने कहा जी बेरोजगारी बढ़ी है। मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को कोट करती हूँ, जो लास्ट लेबर फोर्स सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 23,11,000
जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। और इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में मैं चैलेंज कर रही हूं आपको कि स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज थी, कम से कम भी 50 लाख लोग जो है वो इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं। फुल इस वक्त उस पर चल रही है टेक्सटाइल आपकी, वहां पर उनको एक्स्ट्रा ला के प्लांट्स लगाने पड़े। मानते हैं सारी नहीं अब एक मेरा सवाल, एक आपने अपने बड़ी तफसील से बताया, मैन्युफैक्चरिंग की बात सुन लें। आपके मुल्क में 26 से ज्यादा के करीब जो है वो मोबाइल फोन जिसमें सैमसंग शामिल है वो बनने शुरू हो गए। रिकॉर्ड इस दफा आपकी गाड़ियों की सेल हुई, रिकॉर्ड आपकी ट्रैक्टर की सेल हुई, जो ये बताते हैं कि किसान के पास जब पैसा आता है तो वो उसमें दोबारा इन्वेस्ट करता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, अब मुझे याद रखिए, सुनिए, लास्ट सुन लीजिए इमरान साहब, एक मिनट दे। आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन का साइज ज्यादा था, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो ड्रॉप हुई, पर एकड़ यील्ड आपकी ड्रॉप की। आप इंडिया से सारी चीजें लाते थे। कल 27 तारीख है और आपको पुलवामा याद होना चाहिए कि उसके बाद हमने उनसे ट्रेड बंद की थी और सारी इन्वेस्टमेंट हमने अपनी एग्रीकल्चर में खुद की है ताकि हम आलू प्याज और कम से कम दालें तो ना मेरा सिर्फ एक सवाल, सारी अचीवमेंट्स हैं और इससे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको उसके बाद आता हूं उस पर। A to Z आपने सारी अचीवमेंट्स बताई, अब ये बता दीजिए कि एक आम पाकिस्तानी जो है फिर आपको बाई इलेक्शंस में रिजेक्ट क्यों किया एक आम पाकिस्तानी ने, अगर इन सारी चीजों के ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स अगर इन सारी चीजों के आए तो एक आम पाकिस्तानी जो है उसने क्यों आपको वोट नहीं दिया, क्यों इतने भयानक नताइज जो है वो आप लोगों ने फेस किए बाई इलेक्शंस के अंदर? एक मीडिया का परसेप्शन है। अच्छा, ये मीडिया का परसेप्शन है, चलें का परसेप्शन है। ठीक, इस पर हम बात करेंगे। मैं पाकिस्तान में एक ब्रेक चलूंगा और ब्रेक के बाद अगर वाकई ये मीडिया का परसेप्शन है तो फिर क्या हो रहा है और बाई इलेक्शंस में क्या नताइज आए थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बड़े इख्तिसार के साथ जो है वह कंवल शोज़ेफ ने हुकूमत की पॉलिसीज और उसकी अचीवमेंट्स जो है वो गिनवा दी। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब आपकी तरफ आऊंगा। पिछले 3.5 साल में हुकूमत के बकौल मईशत जो है वो मुस्तहकम हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन सब की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी के हक में है। ये मुझे बताइए कि पब्लिक पल्स क्या कहती है? क्या इन इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने या रेटिंग एजेंसीज ने आके वोट डालना है? क्या इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सिमत का तयन करना है? अवामी नब्ज क्या कहती है? जी खोसा साहब। जैसे फरमा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हाई पे है, तो रिकॉर्ड हाई तो है, बिल्कुल है कि जो चीज पिछले साल मैंने, जो खाद यूरिया मैंने पिछले साल 1400 रुपए की ली थी, 1380 रुपए की ली थी, वो इस साल मैंने 400 रुपए की ब्लैक में खरीदी। जो खाद मैंने पिछले सालों में 2800 रुपए में DAP मैंने खरीदी थी, वो इस दफा मैंने ब्लैक में 10,000 रुपए की 9,800 से लेकर और 10,000 तक की मैंने खरीदी। हुकूमत की कारकर्दगी तो ये है कि जो चीज पिछले सालों में हम मुयसर थी और तब भी हम कहते थे कि महंगे रेटों हमें मिल गई, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा चल रहा था, इन्होंने तो हमारा जीना उसमें दोबर कर दिया। लेकिन महंगाई तो एक आलमी मसला है ना कोविड के बाद खोसा साहब। यूरिया कौन सा आलमी मसला है मेरे भाई? DAP कौन सा आलमी मसला है मेरे भाई? तो फिर किस तरफ इन्होंने काश्तकारों को रिलीफ दी है? आपका एजुकेशन सेक्टर पिट गया है, आपका हेल्थ सेक्टर पिट गया है, आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है जिसको आप कहें कि वो इस वक्त मुनाफे में जा रहे हैं और उसके तहत जो है वो पब्लिक जो है उसको रिलीफ नहीं। हेल्थ सेक्टर में आप कंसिडरेशन में नहीं आते। जो सेहत कार्ड है रिकॉर्ड हाई पे है अपने ऑटोमोटिव सेक्टर का हाल ये है कि एक साल के अंदर 10-10 लाख 12-12 लाख रुपया गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है खोसा साहब, जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव इस वक्त हुकूमत का सेहत कार्ड जो है वो क्या आप उसको किसी खाते में नहीं लेकर आते? अरे सेहत कार्ड साहब हवाओं में तो मौजूद है, जमीन पे कहीं नजर आए ना। रोज आप भी देख रहे हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपका हाथ नब्ज पे हमसे ज्यादा है, आप चीजों को बड़े करीब से देखते हैं और जांचते हैं। क्या लोगों को सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मैसर हो रही है? और आप फिर बात करते हैं कि जी 10 लाख की, जो रोजमर्रा के छोटा मोटा जिसको तकलीफ होती है, बीमारी होती है, उसके ऊपर तो आपका ये जो हेल्थ कार्ड है ये अप्लाई नहीं कर रहा।
یہ تو بڑی امراض کے اوپر جو ہے وہ کہیں جا کے اپلائی ہوتا ہے تو اپلائی ہوتا ہے. روزمرہ کے آپ کے او پی ڈی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ اپلائی نہیں کر رہا. وہاں پہ تو آپ جو مریض ہیں ان کو ہوش کر کے ہسپتالوں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ صحت کارڈ نہیں چلتا, اور یہ روزمرہ کے کام ہو رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کون بتا رہا ہے, کسی بہترین کام ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عوام میں جا کے دیکھنا چاہیے. رانا کی طرف اور ترقی کی طرف جا رہا ہے, خاص ترقی جی رانا مقبول صاحب اس حکومت نے جتنا ہمیں اندھیروں کی طرف دھکیلا ہے, پتہ نہیں اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو کتنی حد تک. جی رانا مقبول صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حکومت کے انیشیٹوز ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کیا یہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ کیا قومی صحت کارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے سرو کر پا رہا ہے؟ کیا پاکستان کا کسان پچھلے دنوں اگر صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ڈیلیور کر سک رہی ہوتی تو پسینے تو ہمیں آئے ہوئے ہونے تھے نا, اپوزیشن کو پسینہ آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں یہ سوال رکھ رہا ہوں ذرا رانا مقبول صاحب کی طرف. رانا صاحب ذرا رسپونڈ کیجیے ہم ان کے خلاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پسینے بھی حکومت کو چھوٹے ہوئے ہیں. جی رانا صاحب. جی جناب, یہ تو خیر دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. خوابوں کی دنیا میں کوئی رہے تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. یہ ملک جو ہے ایک فوڈ باسکٹ تھا, پنجاب سندھ. اب آپ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کچھ کر دیا ہے, تو پھر گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں 1,40,000 ٹن؟ آپ کی وہ کدھر گئی بمپر کراپ اور جو آپ نے کنسیشن دی ہیں کسانوں کو, تو 1,40,000 ٹن کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ان کی جو سائنس ہے نا امپلیمنٹیشن کی, دیٹ از اے فیلئر. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال کے شروع میں آپ لوگوں نے بھی, میڈیا نے بھی ایڈیٹوریل لکھے گئے کہ ایل این جی آپ لے لیں, $4 یونٹ پہ مل رہی ہے. انہوں نے نہیں لی, پھر جا کے 13 پہ لی, پھر آخر میں نومبر میں جا کے $30.5 پہ لی, جس سے بلین آف ڈالرز کا بوجھ پڑا ملک کے اوپر. پہلے ایل این جی نہیں لی, پھر فرنس آئل جو ہے وہ درآمد کر لیا. جب فرنس آئل زیادہ ہو گیا تو فرنس آئل فاؤنڈریز بند ہو گئی, پھر ان کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. میرا مطلب ہے کوئی دیر ہیز ٹو بی سم میتھڈ ایون ان میڈنس. کوئی میتھڈ نہیں ہے, کوئی کرافٹ نہیں ہے, کوئی کمپٹنس نہیں ہے, صرف گفتگو اور جو یہ سارا اس کے اوپر ہے فگر ورک بتایا جاتا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر, اس سے کام نہیں چلے گا. نہ لوگوں کا پیٹ اس سے بھرے گا, نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ کا کیمرہ مین جب باہر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعائیں دیتے ہیں, بس دعائیں دیتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. بوڑھی مائیں کیا کرتی ہیں جن کو دعائیں نہیں ملتی؟ بوڑھے بزرگوں کا کیا حال ہے؟ بچوں کو دودھ نہیں مل رہا. آپ یہ اندازہ تو کریں نا. تو اس لیے مہربانی کر کے, یہ میں ان کی تقریر سن رہا تھا ایک دن پرائم منسٹر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ 40 روپے لیٹر ہے دودھ اپنا لندن میں, اور 60 روپے لیٹر ہے امریکہ میں, اور ہمارے ہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کتنا. اس وقت 100 روپے لیٹر ہوتا تھا اور 130 روپے تھا, اور آپ پتہ نہیں کتنے روپے لیٹر ہو گیا. جو وہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ سستا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ نہ کریں. لوگوں کو سب اندازہ ہے, جس طرح خط غربت سے مطلب 2 کروڑ لوگ نیچے گر گیا ہے, لوگوں کو سب پتا. الیکشن کی تیاری کریں, ایمانداری سے محنت کریں. اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا تو لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر ان کو جواب ہوگا, جو کہ نظر آ رہا ہے جواب ہوگا. اس لیے یہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کو اپنے فلو میں چلنے دیں. اگر وہ لوگ میں لغاری صاحب, کیونکہ ٹائم کنسٹرین بھی ہے, نذیر لغاری صاحب, یہ جس طریقے کی پرفارمنس اس وقت چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ عالمی حالات بھی اور پھر حکومت کی جو انیشیٹوز ہیں وہ بھی قبل شوزف صاحبہ نے اس وقت گنوائے. یہ جاننا چاہوں گا کہ حالات اگر اس وقت اتنے خراب ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور اس کے بعد دوسرا سیٹ اپ آتا ہے تو وہ اتنی جلدی ان حالات کو بہتر کر سکتا ہے؟ یہ جس ٹریپ کے اندر پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے, اس سے ہم باہر آ سکتے ہیں؟ کیا صرف گورننس کا مسئلہ ہے اور وہ گورننس جو ہے وہ بہتر حکمت عملی سے بہتر ہو جائے گا, یا اگلی حکومت کے لیے بھی, چاہے وہ 3 مہینے کے لیے آئے یا 1.5 سال کے لیے آئے, یہ پارلیمانی سال پورا کرے, اس کے لیے اور زیادہ گمبھیر مسائل ہوں گے؟ لغاری صاحب. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عالمی ادارے اور عالمی شخصیات کس طرح سے چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. دیکھیں, کچھ تاریخی کچھ واقعات ہیں جو میرے سامنے کے ہیں. میں نے ریچارڈ نکسن کے منہ سے یہ سنا جنرل یحییٰ خان کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے
उनका वेलकम करते हुए वो कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने अहद और अपने तारीख के सबसे मुदब्बिर इंसान के रूबरू बैठा हूँ। जनरल याह्या को वो अपने अहद का मुदब्बिर तरीन शख्स कह रहे थे, और जनरल याह्या खान जितना बड़ा मुदब्बिर था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राणा मकबूल साहब भी जानते हैं, और सरदार दोस्त महफूज़दार भी और मेरी बहन कमाल शोज़ा भी जानती हैं। एक बात तो ये है कि किस तरह से चढ़ाया जाता है कि बांस पर चढ़ जाओ फिर हम आपको ले जाएंगे। और दूसरा जो है वो, और इस तरह के बहुत से, जो वियतनाम का सदर था उसको कह रहे थे आखिरी लम्हे तक हम तुम्हारे साथ हैं, फिक्र नहीं करो, और जो है अपना हम तुम्हारे बिल्कुल साथ रहेंगे। अचानक छोड़ा और वो चले गए। और शाहपुर बख्तियार ये कह रहा था कि ईरान जो है वो तरक्की के बेहतरीन दौर में दाखिल हो गया है, और उसके 4 दिन भी नहीं गुजरे उसके बाद वो उसका तैयार समात फरार हो गया। तो ये चीजें हम सुन चुके हैं माजी में, और आलमी इदारे भी इनके बारे में ये रिपोर्टें दिया करते थे कि बेहतरीन जमाना चल रहा है, बेहतरीन तारीख चल रही है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जितना इन लोगों ने मुल्क को खराब कर दिया है, हम आने वाले लोगों से कोई बहुत मौजे की तवक्को नहीं करते, लेकिन जो चीजें ठीक फौरी तौर पर ठीक होने की हैं वो फौरी तौर पर ठीक की जा सकती हैं, चाहे वो कोई भी आ जाए। वो चीजों को जो आम तौर पर ठीक हो सकती हैं, यानी क्या माफिया तो उस वक्त जब शराकतदार हो जाती है तभी उसको नहीं रोका जा सकता है ना, जब इक़्तिदार की शराकतदार, जब दाएं बाएं आगे पीछे माफिया बैठी हो, जब एक हाथ पर माफिया हो दूसरे हाथ पर माफिया हो, आपके सामने माफिया हो, तो फिर माफिया को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। कम से कम नए आने वाले माफिया को तो कंट्रोल करेंगे, कम से कम नए आने वाले महंगाई की ये शराब नहीं होगी, वो तो कम से कम इसकी चोर बाजारी। पता है किसको ये फायदा पहुंचा है? पूरी का पूरा डीएपी को और यूरिया को महंगा करने का इस मुल्क के अंदर किसने ये चूना लगाया है? ये मालूम हुआ है कि गाड़ियों की कीमतें जो 8 लाख से 10 लाख तक बढ़ी हैं उसके बेनिफिशियरी कौन है? ये माफिया है ना, जो इनके दाएं बाएं बैठी है, ये साथ ही बैठी हुई है, ये माफिया है। लेकिन लगारी साहब फिर एक मंत्र जो ये होता है कि जनाब पेट्रोल पाकिस्तान में इतने का, आप जाके देंगे बरतानिया में कितना महंगा है, अमेरिका में कितना महंगा है, इंडिया में कितना महंगा है, पाकिस्तान में तो फिर भी सस्ता है। बताता हूँ जी सर, मैं बताता हूँ। ये नवाज शरीफ दौर में $114 तक गया था, अभी तक इनके दौर में नहीं गया है जी। और आसिफ जरदारी के दौर में जो है $134 पर गया था, ये अब तक नहीं पहुंचा है वहां पर, अभी 100 को पहुंचा। जब ये कल बहरान शुरू हुआ है तो ये 100 तक आया है, $100 तक। और उस दौर में $134 पर बैरल के ऊपर पाकिस्तान में पेट्रोल $140 फी लीटर था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान में इनके दौर में कभी भी इस तरह नहीं गया है। जब दुनिया में $72 पर था अभी, तो ये 140 पर बेच रहे थे। आपको पता है कि क्या हुआ था? दुनिया कह रही थी कि आओ यहाँ से ले जाओ और अपना जखीरा कर लो, इन्होंने बैन लगा दिया, ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। जब इम्पोर्ट गलियों में बहाया जा रहा था उस वक्त इन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि बैन कर दिया कि नहीं खाओ। और फिर जब इनके जो वजीर साहब ने हड़ताल करवाई थी पेट्रोल पंपों की, आपको याद है कि उस पेट्रोल पंप में एक ही रात में 30 अरब रुपए का चूना लगा था। लोग ये चीजें हम भूल जाएंगे या लोग भूल जाएंगे? मैं आता हूँ अब बाकियों से ही तबसरे ठीक नहीं मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। 4 वर्सेस 1 चल रहा है, दिस इज वेरी अनफेयर। नहीं आप मुस्तकिल तनकीद के लिए आप आराम सुकून से बैठे रहे, मुझे इतना टाइम आप देंगे जितने मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, तनकीद हुई है मैं उतना जवाब दूंगी। तो उसके बाद आपके पॉइंट्स, नहीं मैं आपके पॉइंट्स को ही आगे लेकर चला था। सबसे पहले आपको ही जो है वो बात करने का मौका मिला था, फिर आपके पॉइंट से हमने प्रोग्राम जो उसको ड्राइव किया। 4 वर्सेस 1 ना करें, मैं नहीं कर रहा इस वक्त करें, टाइम बिल्कुल बराबर का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल पहले जब $23 पर बैरल ऑयल प्राइसेस थी और फ्यूचर्स के सौदे रोल ओवर नहीं हो रहे थे, उस वक्त यकीनी तौर से दुनिया जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने बना सकती थी। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिजर्व बेशक नहीं बना सकता था, लेकिन आप फ्यूचर्स मार्केट में जाकर ट्रेड कर सकते थे, अपने आप को हेज कर सकते थे। अगर उस वक्त पाकिस्तान में आपका अपना मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, कमोडिटी एक्सचेंज मौजूद है, क्या हमने मिस नहीं किया? क्या अगर हम उस वक्त हेजिंग की पोजीशन कर लेते तो आज हम नेट बेनिफिशियरी नहीं होते इस $90-95 पर बैरल के? ये मिसकैलकुलेशन हुई, ये ट्रेन मिस हुई या नहीं हुई? आप इकोनॉमी के इश्यूज को देखती हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए जी, मैं आपके सवाल के जवाब में पहले मैं बाकियों का जवाब दे दूं, और लगारी साहब तो मुकम्मल फतवा दे देते हैं कि जी इनकी हुकूमत बिल्कुल बेकार है,
اور زرداری اور نواز شریف صاحب کے دور میں یہاں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی، تو میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ اگر اتنی ان کے دور میں بہترین کام ہو رہے تھے، $28 فی بیرل کا ٹائم اوباما کا جو تھا وہ نواز شریف کے دور میں تھا، اس وقت 35 ارب روپیہ انہوں نے لیوی کے ٹیکس پہ رکھا، سیلز ٹیکس آپ کو نواز شریف کی حکومت نے تحفہ دیا۔ میرے پاس یہاں پر ان کے تراشے رکھے ہوئے، جب انہوں نے اسحاق ڈار صاحب بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے کہ کڑوی گولیاں آپ کو نگلنی پڑیں گی، ویسٹ ٹیکسز جو لگائے گئے وہ ان کے دور میں لگائے، ہم نے تو اپنے پہلے 3 سالوں میں کوئی ٹیکسز ہی نہیں لگائے۔ اب جہاں تک کھوسا صاحب نے بات کی تھی، میں ذرا اس پہ آ جاؤں۔ آپ کے جو سرکاری ہسپتال ہیں نا جی، وہ فری علاج دیتے ہیں، اور او پی ڈی یا چھوٹی موٹی بیماری کا علاج وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ آپ ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی وہیں سے ہی تعلق ہے۔ 13,80,000 9 مہینے میں آؤٹ ڈور صرف پیشنٹ جو ہے وہ بی وی ایچ ہاسپٹل نے اٹینڈ کیا ہے۔ یہ 10 لاکھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے لے جانے والی جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے لیے غریبوں کو جا کے ترسنا نہ پڑے، ان کو آپ کی لیڈرشپ کی طرح چھینکے مارنے پر باہر جانے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے جو اتنے سالوں میں یہاں پر بہترین ہسپتال بنا کے عوام کے لیے علاج کے لیے کھڑے کیے ہیں، وہ دکھائیں نا کدھر ہیں؟ کیوں آپ کے لوگوں کو باہر جانا پڑتا رہا؟ آج بھی ایک بیمار باہر تشریف لے کر گئے ہیں، واپس نہیں آ رہے۔ دوسری بات یہ کہ کھوسا صاحب سے میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی، مجھے بات کرنے دیجیے نا، آپ نے سب کی بات سنی نا، میری اب سن لیجیے۔ 14 سال آپ نے بہت سارے پوائنٹس دیے ہیں، عمران صاحب اب مجھے جواب دے لینے دینا۔ 1 سائڈڈ پروگرام اچھا نہیں لگتا، آڈینس بھی اس بات سے تپکیں گے، آپ 3 versus 1 کریں گے، لیکن 14 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے۔ میں نذیر لغاری صاحب اگر ایک نیوٹرل اینالسٹ ہیں تو ان کو سوال پوچھنا چاہیے نا کہ وہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت نے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس نے آج تک کیا اچیومنٹس دکھائی؟ ایجوکیشن ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے، کیا وہاں پہ آج تک چیٹنگ کے بغیر تو 5ویں کا امتحان نہیں ہوتا؟ میڈیکل کالجز میں آپ چیٹنگ کر کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں۔ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا ہے؟ ہسپتال بند کر دیے، لاڑکانہ کے ہسپتال دکھا دیں جا کے، کوئی ڈسٹرکٹ ماڈل دکھا دیں، ایمبولینس سروس دے نہیں سکے، پینے کا پانی دے نہیں سکے، آپ ٹائم پہ گندم جو ہے وہ ریلیز نہیں کرتے، 600 روپے کا آٹا اگر ایک جگہ ملتا ہے تو 800 روپے کا آٹا سندھ میں ملتا ہے۔ آپ نے کیا وہاں پہ ترقی دکھائی جو آپ گورننس کے چیمپئن بن رہے ہیں؟ کھاد کی بات آپ کریں، ایک منٹ ٹھہر جانا، گیس جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، گیس کی پروڈکشن، گیس کی قیمتیں امپیکٹ نہیں کرتی ہیں کیا؟ آپ نے پوری دنیا میں اس وقت قیمتیں دیکھی گیس کی، پیٹرول کی کیا جا رہی ہیں؟ اور آپ ڈالر کی قیمت بھی دیکھیں نا، پیرٹی ریٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اتنی سمپل ہوتی ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں آپ میری سن لیجیے بات کہ ڈالر روپے پیرٹی مینج کرنی ہوتی ہے حکومت نے، اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل بینک جو ہے اس نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو، ساری چیزیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ بالکل، میں آپ سے اس چیز پہ ایگری نہیں کرتی، مجھے آپ بات پوری کرنے دیجیے۔ مینج کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ قرضے لیں، آپ قرضے لیں اور اس کے بعد آپ ان کو جھونکیں اور اسحاق ڈار فارمولے کے تحت آپ ڈالر کو آرٹیفیشل روکیں تاکہ پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے اور بعد میں آپ کا ٹریڈ بھی بڑھے۔ 13.25% ریٹرن کے اوپر نہ کریں گے، درخواست ہے آپ سے، ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری بات سنیے۔ پینلسٹ پوری بات سے سنیے۔ کے اوپر ریٹ آف ریٹرن کے اوپر اگر آپ ہاٹ منی لے کر آ رہے ہیں 7.5% ریٹرن کے اوپر اگر روشن ڈالر، سارا پروگرام، آپ میری بات سن لیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آپ کو موقع دوں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے سندھ میں NICVD جا کر دیکھا ہو، SIUT جا کر دیکھا ہو، NICBD جا کر دیکھا ہو، سائبر نائف جا کر دیکھا ہو، کبھی دیکھیں کبھی دیکھیں؟ غصہ چڑھے گا مجھے غصہ نہیں ہے۔ پارٹی کے ماشاءاللہ 2 اسپوکس پرسن بیٹھے ہیں، نون لیگ کے بیٹھے، انہوں نے اپنی بات کر لی، اب آپ مجھے جواب دینے دینا۔ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے۔ مجھے بات تو کرنے دیجئے نا، مجھے عرض کرنے دیں۔ یہاں پہ مدر چائلڈ کے کوئی ہاسپٹلز نہیں تھے، 5 ہسپتال پنجاب نے بنائے ہیں۔ اس وقت آپ کو صحت کارڈ جو دیا جا رہا ہے وہ اگر کھوسا صاحب جائیں عام عوام میں کبھی نکلا کریں، ان سے جا کے تو پوچھیں۔ ان کے تو اپنے سارے جیالے اور باقی نون لیگ کے جو جتنے بھی ہیں سارے کارکن، ان کا جن کا علاج ہو رہا ہے ان کی سٹوری سنے جا کے، ان سے پوچھے جا کے کہ کس طریقے سے ان کو کوریج مل رہی ہے۔ اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ ایک سیکنڈ نہیں، اب پروگرام میں وقت کی کمی بالکل آڑے آ گئی ہے۔ آپ میں نے میرے پچھلے عوام نے جج کرنی ہے، پروگرام اس اگر ان کے پسینے نہیں چھوٹے ہوئے اور ہم نے تو ان پورا کو سوٹ کرتا ہے نا، اگر
ہم اتنی بری پرفارمنس دے رہے ہیں تو انہیں پینک اٹیک کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر تو یہ 6 مہینے صبر کریں، ہمیں خود ہی عوام چلتا کر دے گی. آپ کو پھر لوگوں کی جا کے پاؤں پکڑنے کی اور منتیں ترلے کرنے کی اور ایک ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کیا اتنی ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ کیوں اتنے آپ نے جو بات کی نا اسٹیٹ کارڈ کے حوالے سے، میرے لاسٹ 2 پروگرام جو تھے وہ ڈائریکٹر پرائم منسٹر ہیلتھ کیئر جو ہے انہی کے حوالے سے تھے، انہی کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ پروگرام دے سکتے ہیں جس میں ہم نے باقاعدہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کتنے عوام کے لیے یہ سود مند اور فائدے مند ہے یہ دونوں اسکیمز. تو آپ ہم جو ہے بالکل بیلنس ہیں، اور ظاہر کے سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہمارا حق ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 1 سائیڈڈ ہے یا 2 سائیڈڈ ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں آگے آنے والے وقتوں میں بھی اور آگے آنے والے پروگرامز میں بھی جاری رہیں گی کیونکہ عوام نے انہی چیزوں کو دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کنول یوسف موجود تھے، ہمارے ساتھ نغیر لغاری صاحب موجود تھے، کھوسا صاحب بھی موجود تھے، اور آپ تمام حضرات کا بشمول رانا مقبول صاحب کے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.